Hi guys, good evening. Mga tao ano? Mga taong balot. Balot. Ngayon lang ako nakakain ng balot kasi tagal na ako hindi nakakain ito. Sabi nila guys, masarap daw. Totoo ba? Kasama na natin. Itlog naman, hindi naman ni balot. Saan kay Pinoy niya? 괜찮아. Yang gisulti. Balot. 한템이도 알아야지. 네가 자기를 위해서 얼마나 Balot, Pinoy man eh. Hindi ni balot itlog man eh. Napalipay na ng itlog niya nagkuwanta ko. Klaro na mo. 나 좋은 사람이 되고 싶어. 좋은 사람이 되고 싶어. 단탱이 나랑 더 예쁘게 하고 싶잖아. 나도 마찬가지야. Guys, itlog. 나한테서 도망쳐. Balot daw niya. Itlog ng ko na itlog ah. Pinoy gan. Ang balot na ang piso. Diba kung sa Pinoy? 할머니 말고 부모님 전화 대봐. Vlog. 없어요. Kuha man rin. Nung 강화는 범죄야. 그럼 anong nagbida ni guys, suka. 어떻게 되게? 감옥 가야지. 14살 넘었으니까 시형 받을 거다. 일부러 그런 거 아닌지도 그런 거예요? 기름통이 쓰러져서 불이 붙은 것 같은데. 기름통이 저절로 쓰러져. Tapos, 불 붙이고 넘어뜨린 사람 있잖아. 우리 애는 이제 들어가도 될까? 예. ano na guys? 들어갔어요. 해성님요? 얜 보호자도 있고 현주 건정은 강아지 상태로 입건해야지. 안 돼요. 저도 같이 있을래요. 쓸데없는 소리 하고 있어. 하지마. 아빠랑 집에 가. 내가 시작한 일이야. 나한테서 끝나는 게 맞아. 아니에요. 제가 했어요. 회생한 말도 아니에요. 내 때는 지금은 뭐 아무것도 일이지 않습니까? 아직 뭘 몰라서 그래요. Di ba guys, ang balot na amon tayo ko under no? Oh, itlog yun siya. Pinoy gan eh. 혼자 뒤집었으면 뭐 So ginuto na itlog na amon itlog diha. 현실은 시금창이거든. Yes, hapit na rin siya mo balot guys. Ano naman? Ugot na. 아 시끄러워하지 마. 그러면서 Wala na guys, kusogay mo. Wala na. 조용해. 장시간 시간을 보내고 있는 레스토랑트 2년차 너에게 왔다. 아우 하지 마. 학교 가겠다고 한테 Lukod mo ko. 원장님하고 같이 미국 가려고 그러는 거야? 밥 먹고 다니냐? Mo tatong kin. Balot. Lukod ko na. Yan guys. Balot nga way ko man itlog naman gyapon din eh. Pinay gali ka. Ano siya sa boto tingnan niya. 먹고 하자. 잘해줄게. Hindi pa gayang so guys, dirin lamig ko to guys no. 뭐야? Daghang salamat. God bless.